जान जोखिम में डालकर नदी से लकड़ी इकट्ठा करने में जुटे लोग। पहाड़ और समतल इलाके में भारी बारिश से तीस्ता नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इधर तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही नदी में काफी मात्रा में लकड़ियां भी बहकर आ रही है। जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय सड़क तीस्ता पुल पर रेलिंग में रस्सी बांधकर कुछ युवा तीस्ता नदी की धारा के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में लकड़ी इकट्ठा करने में जुट गए हैं। जब प्रशासन तीस्ता नदी से सटे इलाकों में माइकिंग कर रहे लोगों को जागरूक कर रहा है, उस समय जान जोखिम में डालकर लोग नदी से लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं। तीस्ता के तट के आसपास युवा अपनी जान जोखिम में डालकर नदी से लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं। उनमें से एक राजीव विश्वास ने कहा कि हम इस काम से नहीं डरते, क्योंकि लगभग इसी तरह हम रस्सी बांधते हैं और लकड़ी को तीस्ता से किनारे तक लाते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि प्रशासन की ओर से किसी तरह का अलर्ट दिया गया था, तो उन्होंने कहा कि उस समय पुलिस चली गई थी, इसलिए हम यह काम कर रहे हैं। दूसरी ओर सदर महकमा शासक तमोजीत चक्रवर्ती ने तीस्ता और जलढका नदियों की बाढ़ की स्थिति को देखने के लिए गुरुवार शाम को आसपास दोनों नदियों के तट पर विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। वहीं जलपाईगुड़ी सदर बीडीओ मिहिर कर्मकर ने सदर ब्लॉक के बाढ़पेटिया ग्राम पंचायत अंतर्गत नाथू आर्चर इलाके का दौरा किया। আমরা ঘুরে ধরতে আসছি লাকড়ি হ্যাঁ কোথায়? এই তিস্তা নদীতে। কিভাবে ধরছো? এটা মানে দড়ি বাঁধে মানে এক দুজন মানে নিচে আছে আর দুজন আমরা উপরে থেকে মানে কি বলে ইদে উঠাচ্ছি দড়ি দিয়ে। রশি দিয়ে ঝুলে রয়েছে? হ্যাঁ কিভাবে রয়েছে? মানে নিচে একটা মানে কাঠ বান্না মনে করে করছে বাঁধছে, ওইটা দিয়ে মানে ওটা মানে করে দিচ্ছে আর আমরা উপর থেকে উঠাচ্ছি টানে টানে। এটা তো জীবনে ঝুঁকি, তো যে কোনো মুহূর্তে রশি ছিঁড়ে যেতে পারে। না আমরা মানে ওরকম ইসের জন্য মানে আমাদের সামনে মানে পিছনে মানে বেশি জল নাই তো, আচ্ছা আচ্ছা, পিছনে মানে চড়া আছে ওইখানটায়। চর রয়েছে। হ্যাঁ। তোমরা কি এইভাবেই বরাবরই করো নাকি আজকে প্রথম? না আমরা এরকম আগে পরে আমরা করি অনেক। এইভাবেই করে আসছো? হ্যাঁ। ভয় লাগে না এইভাবে জীবনে ঝুঁকি নিয়ে করছো যে? হ্যাঁ ভয় লাগে না? ভয় ভয় লাগে না অত। ভয় লাগে না। যে কোনো মুহূর্তে কোনো রকম তো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। হ্যাঁ। দড়ির রশি ছিঁড়ে যেতেও পারে, তাই তো? হ্যাঁ। কি হতে পারে? আমাদের মানে কি বলে মানে আমাদের অভ্যাস আছে, মানে আমরা মানে সাঁতরে আমরা পার হয়ে যেতে পারবো। হ্যাঁ। কখন থেকে তুলছে? হ্যাঁ কখন থেকে এইভাবে তুলছে লাকড়ি? মানে কতক্ষণ মানে 2.5-3 ঘন্টা হবে। এইভাবেই করছো? হ্যাঁ। কতক্ষণ করবে? আর বেশিক্ষণ না, আর মানে আর আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা। কি নাম তোমার? সুমনবালা। কি নাম? সুমনবালা। কোথায় বাড়ি? এই সামনে জলপাইগুড়ি পাহাড়পুর মোড়। পুলিশ আসে? পুলিশ কোনো কিছু বলে যে তোমরা লাকড়ি তুলো এইভাবে? পুলিশ কোনো কেউ বলে কোনো কিছু? হ্যাঁ বলে তো, পুলিশ বলে মানে মানে অনেক আগে বলছিল। এখন পুলিশ আসে না? মানে আমি তো এখন মানে শুনি না এখন তো কিছু। পুলিশ আসে আজকে? আজকে তো আসে নাই। কি নাম বললে তোমার? সুমনবালা।